करो जल्दी। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ORS ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধ। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। खुलुमखा आं खम्बार दे बोरमा नरक जतन नलाम सगो चिनी ताबुक सगदरानि ककब्रा कक्तमावो पुइलानो फाजिनायलायानो दिनैनि कक्तमा बख्रग रक। Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। पाइथागो SSCT सारकनि रेगुलाराइजेशन केसनो कैंसिल खालायरखा त्रिपुरा हाईकोर्टनि सिंगल बेंच। कराकशाला SSCT सारकनि रेगुलाराइजेशन केसनो रिजेक्ट खालायरखा त्रिपुरा हाईकोर्टनि जस्टिस आरिंदम लॉर्ड। साल कलकमा जरानि यागुलो सोशल मीडिया व फायै बिनि मुंबै होनो हनै सानाय रकनो ककफिरक मुंगरखा त्रिपुरा मथा पार्टीनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा। पाइथागो कराकशालो सिपाई गामियो गेस नाइटुं मुंनि सामं खालायजाक तंमानि थायो थांगै ONGC नि अजमा रकबाय ककशालायका ADC नि कताल EM रानेल देबबर्मा आमसानि लुकुरंनि सानमुं तंमानि हाइके हाति बारसानि बिसिंगो आमसानि लुकुरंनो सामं रोजांनाय थनै कग्रखा ग्लोबल कम्पानिनि अजमा रक।
বাইক বাইথে কয়লানপুরনি রাজঘরা আগলিও ফাইমানি লামাও লাহার পাতি মুঙ্গো কলাই থিকা খরকসা শিকলা মুং সুদীপ দেবনাথ আবো হাইকেন থিমারাজাক সুদীপ দেবনাথ নি লগিও ফাইনাই তে খরকসা শিকলা মুং বিপ্লব দাস পাতি মুং চম্পং নগনি হাতাই কতরাম চাইয় পাইথাগো তাংশাল হর রমজাখা ককটিশাল হর ধর্মনগরনি আলগাপুরা আমসাইয়া হরবুথানা থাংমানি জরাও ফায়ার সার্ভিস খরকসা ফায়ারম্যান নো চপ্রবনাই সুজিদেব করাকসাল ধর্মনগরনি হাংখর ধর্মনগরটি শাখা বনধর্মনগর থানানি পুলিশ BSF ni yago buto khlaijagai sago dukhu manjak korok brai patimung ni yagulo sago dukhu manai rokno rohorja khamodupur sakhamnogo patimung no kitegai tangshal hopungno tungphlaja komla sago ni kona bonrada nogor amsai tambuk koktoma sukrobai পাইথাগো এসএসএটি সারকনি রেগুলারাইজেশন কেসনো ক্যান্সেল খালাই রেখা ত্রিপুরা হাইকোর্ট নি সিঙ্গেল বেঞ্চ কারাকসাল এসএসএটি সারকনি রেগুলারাইজেশন কেসনো রিজেক্ট খালাই রেখা ত্রিপুরা হাইকোর্ট নি জাস্টিস অরিন্দম লর্ড সর্বশিক্ষা অভিযান স্কিম বো সেবু খালাইনাই ফুরংনাই রকনি বাগै তে কাশা কক্তমা হাময়া কারাকসাল এসএসএটি সারকনি রেগুলারাইজেশন কেসনো ক্যান্সেল খালাই রেখা ত্রিপুরা হাইকোর্ট নি সিঙ্গেল বেঞ্চ কারাকসাল এসএসএটি সারকনি রেগুলারাইজেশন কেসনো রিজেক্ট খালাই রেখা ত্রিপুরা হাইকোর্ট নি জাস্টিস অরিন্দম লর্ড रेगुलार खलाइजाकनानि सानमुंगो खलाइजाक एसएसएटी सारकनि केस रिजेक्ट खलाई रेजाकमानि कक्तमा हास्ते गनाङै पिरजाकमानि सर्वशिक्षा अभियान स्किम बो सेबु खलाइनाय फोरोंनाय रकनि बिसिंगो नुकजाखा खा खामुं ते गोमांमुं आरो साथायकलायाव रेगुलार खलाइनायनि सानमुंना तैयै हास्ते हाफांनि मुंगै त्रिपुरा हाइकोर्ट कायसा केस खलाइमानि एसएसएटी सार खलाइनाय रक केस खलाइथानि एसएसएटी सारकनि बखाक सामुं खलाइका एडभोकेट कौशिक रय फियाबा पाइथागो एसएसएटी सारकनि रेगुलाराइजेशन केसनो कैंसिल खलायै रेखा त्रिपुरा हाइकोर्ट नि सिंगल बेंच गराकसाल एसएसएटी सारकनि रेगुलाराइजेशन केसनो रिजेक्ट खलायै रेखा त्रिपुरा हाइकोर्ट नि जस्टिस अरिंदम लर्ड पाइथागो एसएसएटी सारकनि रेगुलाराइजेशन केस रिजेक्ट खलायै रेजाकमानि पाति मुंगना तैयै कक्तमा थुमनाय रकनो सावै खना रेखा एडभोकेट कौशिक रय আজকে মামলা উঠছে রায়ের জন্য মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লর্ডের কোর্টে ওঠার পরে উনি বলছেন যে দি প্রেয়ার ফর রেগুলারাইজেশন ইজ হিয়ার বাই রিজেক্টেড অর্থাৎ আমরা যে মামলা করছিলাম সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের জন্য রেগুলারাইজেশনের জন্য আফটার সার্ভিসিং ফর সার্টেন পিরিয়ড সেটা আমাদেরটা কোর্ট নাকচ করে দিচ্ছে फियाबा साकलाय मुंगनि कपि याफो सकपाइमानि यागुलो डाबल बेन्च हाइनो हाइ केस खलाइनानि बागै वानसुक मुंगना हारजाखनै शाखा त्रिपुरा एसएसए टीचार वेलफेयर एसोसिएशन नि चेयरमैन बास्तव देव बर्मा প্রথমে আমরা রাইটা এখনো হাতে আসেনি রাইটা আমরা ইন ডিটেলস পরে দেখব পরে দেখার পর মানে যদি গ্রাউন্ড থাকে তাহলে আমরা ডিভিশন বেঞ্চে যাব এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের যে লয়ার্স যারা তারাও তাদের বেস্ট এফোর্ট দিয়েছিল দে ট্রাই দেয়ার বেস্ট বাট আনফর্চুনেটলি যেহেতু বিচারক অনারেবল জাস্টিস রিজেক্টেড করেছে এটা আমাদেরকে দেখতে হবে তবু আমরা উই হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট উইল অ্যাপিল এগেনস্ট দিস জাজমেন্ট ইন দ্য ডিভিশন বেঞ্চ কোন ক্রাইটেরিয়াতে বাতিল করা হয়েছে এটা বাতিল মানে রায়টা এখনো পাইনি বা রায় আজকে যেহেতু অলরেডি রায়টা দিয়েছে মাননীয় বিচারক কোনো কথাই বলেনি শুধু পিটিশন ইজ ডিসমিস রিজেক্টেড করেছে রায়টা আমাদের হাতে এখনো আসেনি রায়টা পেলে মানে আপনাদেরকে জানাবো পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকবে মোটামুটি একটা শিওর যে রায় রায়টা শিওর পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা ডিভিশন বেঞ্চে যাব অনারের ডিভিশন বেঞ্চে আমরা জাজমেন্টের এগেনস্টে আমরা আপিল করব মূল আপনাদের ডিমান্ডটা কি ছিল আমাদের মূল ডিমান্ডটা ছিল রেগুলারাইজেশন তো রেগুলারাইজেশন নিয়ে কেসটা হয়েছিল এটাই নিয়ে আবার কেস হবে একবার তো আপনারাও জানেন আমরা ডিভিশন বেঞ্চে জিতেছিল এরপরে স্কিম যেটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের দ্বারা করা হয়েছিল স্কিমের এগেনস্টে আমাদের কেসটা ছিল যেটা আমরা মনে করি আমাদের রেগুলারাইজেশনের পরিপন্থী কারণ এনসিটি এবং এমএসআরডি স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে আমাদের যারা
23 আগস্টের পূর্বে এবং পরে, মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি 23 আগস্টের পরে আগে হয় তাহলে ট্যাট লাগবে না। এটা স্পষ্ট লেখা আছে এমএসআরডি 2013 এবং এনসিটিও একই কথা বলেছে, ক্লাস 4 এবং 5। তবু আমরা দেখব রায়টা আমরা মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্টাডি করে দেখব কোন জায়গাতে কোন পয়েন্টে আমাদের গড়বড় বা কোন জায়গাতে বিচারক ভুল ধরেছে, এটা দেখেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আমরা আপনার ডিভিশন বেঞ্চে রাইটার এগেনস্টে আমরা আপিল করব। আপনারা নিয়মিতকরণের জন্য যা মামলাটা করেছিলেন, আপনারা কি দেখিয়েছিলেন যে আমাদের কেন আপনাদেরকে করা হবে? আমরা দেখিয়েছি ত্রিপুরাতে যে রিক্রুটমেন্ট রুলস ছিল 1971 বা আমাদের আমরাও সেম দেখো এনসিটি হলো একটা কোয়ালিফিকেশন নির্ধারণ করে দিই। আপনারা ত্রিপুরাবাসী সবাই জানেন 2003-এ যে রুলসটা, এই রুলসটা তাদেরও ডিএলএড বা কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা মেট্রিক পাস ও ইউজিকে চাকরি দিয়েছিল, তাদেরকে যদি রেগুলারাইজেশন করতে পারে উইদাউট ট্যাট তাহলে আমাদেরকে কেন পারবে না? সো উই থিঙ্ক দ্যাট মানে সেখানে আমাদের একটাই এবং শুধু এটা না, আইন যেটা এমএসআরডি আগেও একটু আগে আমি বলেছি, এমএসআরডি এবং এনসিটির যে গাইডলাইন স্পষ্ট লেখা আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি 23 আগস্টের পূর্বে হয় তাহলে আপনার ট্যাট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন 2012 সালের সায়েন্স বা বিভিন্ন গ্রামীণ এডিড স্কুল আছে সরকারের অনুমোদিত অনুদানে যেটা চলে অর্থের অনুদানে, সেখানেও তো 11টেও আছে, 12টেও আছে বা ডাইরেক্ট ফাইন্যান্স কেসেও পেয়েছিল, তারাও ওই সব শিক্ষকরাও উইদাউট টেটেই ইভেন আমাদের পরেও রিক্রুট হয়েছে সেম একই দপ্তরে। আমাদের যে স্কুল তো একই, আর এনসিটির যে নিয়ম তো সেই সর্বশিক্ষার জন্য দেশে কোনো আলাদা নিয়ম নেই, এনসিটির যে গাইডলাইন সবার জন্য এক। তা সত্ত্বেও খুবই দুঃখ তো হচ্ছে আজকে আমরা পেরেছি, কিন্তু আমরা রায়টা পাওয়ার পরে আমরাও বলছি আমরা রায়টা বিস্তারিতভাবে আমরা দেখে কোন জায়গায় ত্রুটি হয়েছে বা আমরা বা এটা করতে পারি এটা দেখে আমরা আমাদের লাল অ্যাডভোকেটের সাথে আমরা আলোচনা করে আমরা আবার ডিভিশনে আপিল করব এই রায়। রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং साल कलकमा जरानि यागुलो ससियेल मिडिया ओ फायै बिनि मुंगै होनो हनै सानाय रकनो ककफिरक मुंगरखा तिप्रामथा पार्टीनि चेयरमैन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा आबो हाइकेनो करा ककथाय बाइके सीपीआईएम बीजेपी ति गुबुन थोंगरों बदलनि आदं रकनो ककफिरक मुंगरखा महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा इंटालुके तन्नतयै हास्ते गोनांगै सालायजाक होनो हानाय आबो हाइकेनो ग्रेटर तिप्रालेन सानमुंगनतयै हास्तेनि तंक सं तिप्रा सरकनि खावा आसायजाक दाल बिदाल सोंमुं आबोनि कसारो तिप्रामथाते तिप्रामथा पार्टीनि चेयरमैन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मानि मुंगै दाल बिदाल कक्सेल सामुंगति सामानि सीपीआईएम तै गुबुन बदलनि अजमारक पाइथागो साल कलकमा जरानि यागुलो ससियेल मिडिया ओ फायै बिनि मुंगै होनो हानाय सानाय रकनो ककफिरक मुंगरखा तिप्रामथा पार्टीनि चेयरमैन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा आबो हाइकेनो करा ककथाय बाइके सीपीआईएम बीजेपी तै गुबुन थोंगरों बदलनि आदं रकनो ककफिरक मुंगरखा महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा साका पाइथाकनि लांमाया कानानि जरावबो तिप्रासारकनि फाइनाल सल्युशननि बागै कक सावै थांनाय सालब्रुमनो आनि मुंगै कक हामिया सावै दंग तिप्रासा हास्तेनि दाल बिदाल कक थुमबेदेक फियाबा केबो मुंसा कक फिरक मुंग्रनाय करै तिप्रासारक हनै। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज मीडिया वाले कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्युत माणिक्य जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा खत्म नहीं होगा तिप्रासा का जो दिल का आवाज है, जो थानसा है, वो तब तक खत्म नहीं होगा। और जब तक तिप्रासा का थानसा है
उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिप्रासा का दिल टूटेगा, तिप्रासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिप्रासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिप्रासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिप्रासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिप्रासा को दिखाना है जो तिप्रासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिप्रासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने खुद बोला। सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन विश्वकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवाड़ जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। महाराजा प्रद्युत किशोर देववर्मा साका तेब साका टाइगर जिंदा है और जो टाइगर बीमार है ना वो ज़्यादा डेंजरस होता है। टाइम तो आया है, बॉर्डर का उस पार से कितना लोग आ रहा है, टाइम तो आ गया हाँ बोलने के लिए। इलेक्शन जिताने के लिए तिप्रासा एरियाज में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। नहीं, बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ, वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए, बुबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे।
एक शब्द नहीं बोला तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं बुबागरा प्रद्योत टिपरासा के दिल के अंदर है, और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है। अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज CBSE एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते होगे। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है, और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है, क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांव पेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, CPM, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए टिपरासा एरियाज में, ST सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। I love all of you all. You've been so nice to me. I love all of you all. Mwah. To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. बस कांगनी 2024 लोकसभा चौमारी वो तिप्रा मथानी अंगैबो बाजार रजांगनाय कैंडिडेट आबनो तयैबो कक कितिंगै किसा कक साका महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा फियाबा बस कांगनी चौबा वो बनलगिरनानि बागै हास्तेनि जतो तिप्रा सालुकरकनो कयमंग नारखा तिप्रा मथा पार्टीनि चेयरमैन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। पाइथागो कराक सालो सिपाई गामियो गेस नाइटुं मुंगनि सामं खलाइजाक तंगमानि थायो थांगै ONGC नि अजमा रकबाय कक सालाइका ADC नि कताल EM रनेल देबबर्मा आमसानि लुकुरंगनि सानमुं तंगमानि हाइके हाति बारसानि बिसिंगो आमसानि लुकुरंगनो सामं रोजांनाय हिनै कग्रखा ग्लोबल कम्पानिनि अजमा रक सिपाई गामियो खलाइजाक तंगमानि ONGC नि सामुंगो गामिनि लुकुरंगनो नाजांनानि सानमुंगो ककति सालसिमि लेम्बुसरानि सिपाई गामियो लाहार कासलायै खादुमानि फुनुकमानि आमसानि लुकुरक आरो साथाय कलायो किसासक साल लंबै लेम्बुसरानि सिपाई गामियो ONGC नि नायकल मुंबाय खलाइजागै तंगमानि गेस नाइटुं मुंनि सामुं जेंमानि जरावा आमसानि लुकुरकनो सामुं रोजांनाय हिनै कग्रमानि ONGC नि अजमा रक
पुइला सामुं चेंगमानि जरा मेगा कम्पानी सामुं खालायमानि फियाबा ताबोखे मेगा कम्पानी थांगै फाइका ग्लोबल कम्पानी मुंगै ते काइसा कम्पानी आबोनि बागै सिगांगो सामुं खालायनाय आमसानि किसासक लुकुरक तिखालाय रोजाखा आबो हाइकेनो फातानि लेबर तो बुवै सामुं खालाय तंगो ग्लोबल कम्पानी आबोनि बागै खा हामिया अंजाखा आमसानि लुकुरक आबोनो तयै ग्लोबल कम्पानी तै ONGC नि अजमा रकनो मेमोरेन्डम बया फरका फियाबा सुबुंगै रोजागलिया आमसानि लुकुरकनि सानमुं आबोनि बागै सिपाइ गामियाव खलायजाक तंमानि ONGC नि सामुंगो गामिनि लुकुरकनो नाजाकनानि सानमुंगो कक्ति सालसिमि लेमुसानानि सिपाइ गामियाव लाहारका सलायै खादुमानि फुरुकमानि आमसानि लुकुरक पाति मुंनि कक्तमा मानखेनो पाइथागो कराकसालो सिपाइ गामियाव गेस नाइटुक मुंनि सामुं खलायजाक तंमानि थायो थांगै ONGC नि अजमा रकबाय कक सालायखा ADC नि कताल EM रनेल देबबर्मा आमसानि लुकुरकनि सामुं तंमानि हाइके हाति बारसानि बिसिंगो आमसानि लुकुरकनो सामुं रोजांनाय होननाय कग्रखा ग्लोबल कम्पानीनि अजमा रक ini oro mainly family reason engkai oro ni je samungjoli tongmani ONGC ni oro gobangma contractor tongo ba gobangma je samungkhaini agencies tongo engkai borok fatani labor no tui hei oro samungkhairi dong engkai sini demand engkai borok jate local labor no to ogana gani kamini borok no nathung lepunga develop ni andar ni borok no nathung skill labor hook unskill labor hook borok je senopon nawi बस सामुंखाय ट्रेनिंग हिस खायरुइ कामके सामुंखाय तं निनो संखायो थानाय 2 दिन रमि लोकल रक बरो लामा कासुलायजाक गमनो तिनि सल्युशन खायना बगे मिचुअली बरो गय बुजिलाय जाते बरो लोकल लेबर ति सामुंखाय तं निनो अरो बरो हाय तिनि कक सालायफायमान तिनि बाय सालताम रमै अमदा हाके लामा ब्लक खायजाक होजबा लामा कासुलायजाक अबनो रगे लुकुरनि बरो रक बेता मकक सालायखा लुकुनि बरो बेता कक सालायजिका ताव किसिङो फाय बरो गमनो सालायखा bong dize demand no ang bong buskanga base khike je bong ni asol demand ke local labor na jate na thung boro samung khaitu local bekar kabang dong area o ke local borok jara ITI khaija ba 12 pass khai je kuno experience gnang rong no boro labor hisabe na thung te unskill je kuno experience kri bong no bo jate na na ni thung bong no sini demand beke te boro go go shika o koi din bisinga borok na nai ek sapta time san ga borok एक सप्ताह बिसिंग रनाय जुदि एक सप्ताह बिसिंग नाय के संगते सेम टू सेम प्रोसेस के लामा ओके लोकल लंनि बिसिंग जो आयन हेड क्वार्टर मालाया थांनो खानामा ना बोले आरो नि बिसिंग के कोनो फिरक मं बा और न्यूज माया को ताउ जरा आइनि कक माया को बर मालना थांजा एसेट मैनेजर बे ONGC नि देखसे तोइनो खर मानाय सर नंबर 5 मालाय फाने मके ताम दे सम रेस्पॉन्स तो कहम न बर कक रखा इको 1 वीक नि बिसिंग बर जे लेबर रिक्वायरमेंट्स तंगनि बर ना हाबैने खर बुसुर तलां जानाय borok busuk to saimia ko to borok documents ro phaidini sagra ka हुआ है उन लोगों के अधिकार को लेकर तो उन लोगों की डिमांड है कि यहाँ आसपास में जो लोग रहता है उन लोगों को लेकर यहाँ के को जो भी काम है उसको उन लोगों को भी लेकर काम करना है और जो भी अधिकार उसको मिलना है उसके लिए वो लोग डिमांड कर रहा है आपसे आपकी तरफ से क्या कहेंगे? देखो मेरी तरफ से ये है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर है ग्लोब का उसके सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया कि जो भी बंदे हैं यहाँ पे उनका एक लिस्ट मंगाइए, उनका एजुकेशन देखिए और उनके एजुकेशन के हिसाब से और उनके जो लोकल का जो डिमांड के हिसाब से उनको फुलफिल किए है। इस रिक पे करिए या कोई दूसरी रिक पे करिएगा, ये मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। ऐसा क्या हुआ है जिस कारण इधर आसपास के लोग आप लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा? देखो इसके बारे में मेरा कोई वो नहीं है, मैं भी एज ए एम्प्लॉय हूँ, मैं भी ONGC का एम्प्लॉय हूँ। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप बात करिएगा, अगर वो लेने के लिए रेडी है और या ONGC मैनेजमेंट के साथ बात करिएगा ऊपर मैनेजमेंट में। हमारा कोई ऐसा पावर नहीं है कि हम लोग उनको अलाउ कर सकें। इधर जो आंदोलन हो रहा है इसके लिए यहाँ का काम का कोई डिस्टर्बेंस हुआ है? नहीं, आंदोलन अभी तो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, केवल बैरिकेड किया था जिससे थोड़ा सा ONGC को इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता है। तो यहाँ के लोगों को आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा?
मेरी तरफ से यही मैसेज है कि एक बार बात करिएगा प्राइवेट वालों, जो ग्लोबल का जो सुपरवाइजर है उसके साथ बात करिएगा, या ओएनजीसी के साथ जो ऑफिस में है मैनेजमेंट के साथ बात करिएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, हमें कोई पावर भी नहीं है। हम एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके परिचय, आपके नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार बैरवा है। यहाँ का? मैं यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। फिया बाहाती बारसानी बिशिंगो आमसानी लुकुरकनी सानमुंग तंगमानी हाइके आमसानी लुकुरकनो ओएनजीसी नि ड्रिलिंग सामुंगो सेबदा रजांगनो आबो जरासे कक्सासिनाय लेफुंगानि सिमिक्रि सानुनि कक्थुम चिनि खरां बाइक कयलानपुरनि राजाखरा आगलिओ फाइमानि लामाओ लाहारपाति मुंगो कलाई थैक्या खरकसा शिकला मुंग सुदीप देवनाथ आबो हाइकेनो थैमाराजाक सुदीप देवनाथ नि लगिओ फाइनाय ते खरकसा शिकला मुंग बिप्लब दास पाति मुंग चम्पं नगरनि हाथाय कतराम सायो बिनि बाया बिप्लब दास न लगिओ तुबुवै राजाखरा आगलिओ फाइनानि बागै नकनि अंखरमानि कयलानपुर आमसानि सुदीप देवनाथ मुंगै खरकसा शिकला फिया हाथाय कतर आमसायो सकफाइकेनो लाहारपाति मुंगो कलाइखा बरकनि बाइक पाति मुंगनि यागुलो खरक नैनो आगरतला जिबि साखामनगो तुबुइ फाइका फायर सार्भिसनि आदंरक फियाबा आगरतला जिबि साखामनगो तुपमानि लामाओ थैका सुदीप देवनाथ यांते खाकसा फाइसिं जिबि साखामनगो लांमा बाइचबा खलाई तंगो बिप्लब दास मुंगै ते खरकसा शिकला लाहारपाति मुंगनि कक्तमा खाना केनो जिबि साखामनगो थांगै सगैका बरकनि दुखुंनि बररक फियाबा बाहायके लाहारपाति मुंगो कलाइखा बरक आबनतयै मुंगसा शिया बरकनि नकनि बररक আমরা তো আমরা বাড়ি ঘরে কাজ করতে তো ফোন করতে একজনে কয়েকদিন আমি খেত কাজ করতে কয়েকদিন বিপ্লব বলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি তো কই দেয় না হয়তো খবর দেন না খবর দিলাম কেমন হয়েছে শুনছেন এরপরে? না না কইছে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কোন জায়গাতে হয়েছে কিছু জানা গেছে? প্রথম তো শুনছি চিনি না কয়জন আসলো বাইকে? সঙ্গে যে আছে ওনার নাম কি? নাম তো সুদীপ দেবনাথ। আর ওনার নাম? বিপ্লব দাস। কোনখানে বাড়ি? কল্যাণপুর। কই যাইতে আসলো তারা? তারাও আগরতলা আইতেছে। কি কারণে? ওই তাইনের লোকের জন্য পড়াশোনা তাইনের মা। কোনখানে? জীবিতেই না? জীবিতে না, কোনো এটা আমি শুধু এরপরে অ্যাক্সিডেন্টটা কিসের সাথে হয়েছে? ভিডিও কইতে না কি জানো মারা গেছে কয়জন? শুনছি মারা গেছে সঙ্গে সুদীপ দেবনাথ। সুদীপ দেবনাথ। ও তুই ওনার অবস্থা কিরকম? ডাক্তার কি কইছে? কি করে? ব্যবসা করে। আপনার কি হয়? আমার বাতি যায়। पोस्टमार्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बररकनि यागो याफारै रेखा सुदीप देवनाथनि मांगथै यांते खाकसा फाइसिं बिप्लब दासनि साखामबो बेलाय हामिया फाइसिं थांगै दंमानि कक्तमा आबुनि बागै जेफ्रुफानो चौइमानो बिप्लब दासनि लागमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां पाइथागो तांगसाल हर रमजाखा कक्टिसाल हर धर्मनगरनि आलगापुर आमसायो हरबुथाना थांमानि जराव फायर सार्भिस खरकसा फायरमैन नो चप्रबनाय सुजिदेव कराकसालो धर्मनगरनि हांखर दरबार नगरति शाखा बन धर्मनगर थानानि पुलिस कक्टिसाल हर धर्मनगरनि आलगापुर आमसायो हर नांगौ हनै कक्तमा सकफायमानि धर्मनगर फायर सार्भिसनि आदंरकनि थानि कक्तमा मानखेनो पातिमुं थायो थांगै सगैखा धर्मनगर फायर सार्भिसनि आदंरक फियाबा पातिमुं थायो थांगै सगैखेनो मोहन सिंह मुंगै खरकसा फायरमैन नो बुतक खलाइका सुजिदेव मुंगै खरकसा बरक आबोबाय बेलाय सागो दुखुमांका मोहन सिंह मुंगै फायर सार्भिसनि फायरमैन पातिमुंनि यागुलो तांगसाल फुंगौ सुजिदेवनि मुंगै एफआईआर खलाइका फायर सार्भिसनि अजमारक फियाबा एफआईआर खलाइमानि कक्तमा मानखेनो नकनि खारि थांका सुजिदेव मुंगै अबरक पाइथागो तांगसाल हर हुइजा कक्तमानि बिसिंतै सुजिदेव न रमखा धर्मनगर थानानि पुलिस বাড়ি আগুন লাগিয়েছিল ওর বাড়িতে আমি ভাড়া থাকি পেছনে করে একদম লাস্টের পেছনে করে তারপর আমরা তো বলতেই পারি না কী হয়েছে না হয়েছে সামনে করে আগুন লেগে 3টা রুম অলরেডি চলে গেছে তারপর হঠাৎ করে আমাদের রুমের লিক গেছে যার পর আমরা দরজা খুলে দিই মানে আর তারাও যাচ্ছে না এরকম তারপর কীভাবে বেরোতাম সাইডে দিয়ে ওয়াল পেছনে ওয়াল কোন দিকে আপনার নাম কি? সুজিত। আপনি কি করেন? আমি ড্রাইভার। আপনি কি ফায়ার সার্ভিসের উপরে হাত তুলেছেন? ফায়ার সার্ভিস এটা সঠিক অ্যাকচুয়ালি
হয়েছে কি এটাতে আমি যে হাত দিয়েছি তখন আমি বসেছিলাম না, মানে টেনশনে মানে বসেছিলাম না। মানে আপনি বলছেন মানে তাদের উপরে আপনি টর্চারিং করেছেন, হ্যাঁ, হাত দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমি মানে ভিডিও দেখে আমি স্বীকার করেছি যে না, এটা আমারই ছবি, আমি এরকম অন্যায় করেছি, আমার এটা করেছি, আমি অন্যায় হয়েছে আমার। এবং আমার বাচ্চা একটা ঘরে ছিল, ফুলের বাচ্চা, ওকে বার করার জন্য আমি গিয়েছিলাম। আপনার নাম? আমার নাম সুজিত দেব। বাবার নাম? সারণ দেব। বাবা আছে? ওকে বার করতে গিয়ে যে এরকম পেয়েছি, মানে আমার তখন আমার সেন্সই ছিল আমি কী করতাম কি না। আমি যে হাত দিয়েছি প্রশাসনের গায়ে, আবার এটা অন্যায় হয়েছে, আমি সেটা স্বীকার করেছি। ফোনে আমার একটা ভিডিও দিয়েছি। আমি সারাদিন কিছু জানিই না, যদি জানতাম তাহলে আমি বেলা। আপনার বাসাটা কোথায়? আমার বাসা এই আলগাপুর। আলগাপুর কত নম্বর ওয়ার্ডে? 17 নম্বর। গতকাল আলগাপুরে একটা ফায়ার কল হয়েছে, এখানে আপনারা রানিং কল আছে, রানিং কল পরে আমরা তাড়াতাড়ি আমরা গাড়ি করতে গেছি। এরপরে আমরা সব ইয়ে করার সময় একটা যুবক সুজিত দেব, আমরা স্টাফ একজন বয়স্ক, এর উপরে আক্রমণ করছে। কে সুজিত দেবে আক্রমণ করছে? হ্যাঁ, সুজিত দেব আক্রমণ। পরবর্তী সময়ে আমরা থানার জানানো হয়েছে। পুলিশ কি তাকে গ্রেপ্তার করেছে? ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল? আলগাপুর। আলগাপুর ফায়ার ইনসিডেন্টের কল ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। যার উপর আক্রমণ করেছিল আপনাদের স্টাফ, ওনার নাম কি? নাম মোহন সিং। মোহন সিং। ডিউটি খালাইমানি জরাও ফায়ার সার্ভিসनि आदंरंनो चप्रपमानि माजराओ गराखसाला धर्मनगरनि हांखर दरबार नगरनि शाखा बन धर्मनगर थानानि पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां। BSF ni yago buto khlaijagai sago dukhu manjak korok bwrei patimungni yagulo sago dukhu manai rokno rohorja khamodupur sakhamnogo amsaini lukurokni nogo habai kamini bororokno buto khlaimani koktoma abo haikeno tangsal horo kunabon radhanagar amsaini haripado loskorni nogo habai nokni bororokno buto khlaimani koksil jamung BSF jawan rokni yago buto khlaijaknani BSF jawan rokni yago buto khlaijaknani yokliya nokni kebo bwrei serai paithago nokni bororokni chirikhongmani khanawai kamini lukurok skangai phaika khari thangbaikha BSF ni jawan rok patimungni yagulo sago dukhu manai rokno rohorjakha modupur sakhamnogo aboni yagulo rohorjakha borokno hapaniya sakhamnogo patimungno kitingai tangsal hopungno tungphlajak komlasagorni kunabon radhanagar amsai BSF judi kita Asia ayah balik duk se dukya kucha se nuk balik ni amko ho balik na kone ghor duk se ghor dukya cycle asi bike ghor te kor baccha namla আমি বাচ্চা নিচে গিয়ে বিনা দোষে বাচ্চা ঘরতে বাচ্চা নেবেন না এই কথা পর হলে তার দোষে বাতি করে মারছে আমার ফুলার বউরে বাচ্চার লেগে তার মানে ফুলার বউরে ধাক্কা মারছে এরপরে আমার বাচ্চাদের বউ দুজনরে মারছে আর নতুন চাকরি পেয়েছে মাস্টার মহিলা বাচ্চা বউ এই ভিডিও সুরাত তুলছে। কে আঘাত করছিল? কেটা? বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার আর ক্যাম্পের পালোয়ান। কমান্ডার নাম বলতে পারবেন? না, নামটা আমার শুভেন্দ্র সিং। এখন আমরা কি করছেন? এখন আমরা কেস করাম। কজন আহত হয়েছে? 2 জন আহত হয়েছে, আর অনেক বাড়ি করে খাইছে আসে না। আপনার বাড়ি কোন জায়গা? রাধানগর। सुरेंद्र सिंह मियापारा केम्प कंपनी कमांडर अंगै फाइमानि यागुलो तंकसां कमाखा बर्डार आमसाया तंगनाय कामिनि लुकुरकनि पिजरा बानिया खलायनाय रकनखे मुंसा खलायावै कामिनि तंकसं लुकुरकनो आबो हाइके लेंगपरा रमानि पाति मुंगनो तुयै बेलाय खादु जागलायखा आमसानि जत्त लुकुरक। ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां। Tabu kisha lenglamani jora te bahaste hayungte haktone koktoma to bi phai tongo lenglamani yagulo তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।
প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিয়ে যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। লেংলা মানে ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কক ব্রক কক তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক তমা বক্রক রক। Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। পাইথাগো এসএসসি সারকনি রেগুলারাইজেশন কেস ন ক্যান্সেল খালাই রেখা ত্রিপুরা হাইকোর্ট नि सिंगल बेंच कराकशाला एसएससी सारकनि रेगुलाराइजेशन केस न रिजेक्ट खालाई रेखा त्रिपुरा हाइकोर्ट नि जस्टिस आरिंदम लॉर्ड साल कलकमा जरानि यागुलो सोशल मीडिया व फायै बिनि मुंगै होनो हनै सानाय रकनो ककफिरक मुंगरेखा त्रिपुरा मथा पार्टीनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा पाइथागो कराकशालो सिपाई गामियो गेस नाइटुं मुंगनि सामं खालायजाक तंमानि थायो थांगै ओएनजीसी नि अजमा रकबाय ककशालायका एडीसी नि कताल ईएम रनेल देबबर्मा आमसानि लुकुरंनि सानमुं तंमानि हाइके हाति बारसानि बिसिंगो आमसानि लुकुरंनो सामं रुजांनाय खनै ककरेखा ग्लोबल कम्पानिनि अजमा रक बाइक बाइथे कयलानपुरनि राजखरा आगलियाव फाइमानि लामाव लाहारपाति मुंगो कलाई थैका खरकसा शिकला मुं सुदीप देबनाथ आबो हाइके नथिंमाराजाक सुदीप देबनाथ नि लगियाव फाइनाय ते खरकसा शिकला मुं बिप्लब दास पाति मुं चम्पं नगरनि हाथाय कतराम सायो पाइथागो तांगशाल हर रमजाखा ककटिशाल हर धर्मनगरनि आलगापुरा आमसायो हरबुथाना थांमानि जराव फायर सार्भिस खरकसा फायरमैन न चप्रबनाय सुजिदेब कराकसाल धर्मनगरनि हांखर दरबार नगरति शाखा बन धर्मनगर थानानि पुलिस बीएसएफ नि यागो बुतो खलाइजागै सागो दुखु मानजाक करक बरै पातिमुंनि यागोलो सागो दुखु मानाय रकनो रहरजा खामदुपुर साखामनगो पातिमुंनो कितेगै तांगशाल हपुंनो तुंफलाजा कमला सागरनि कोना बन राधानगर आमसाय ताबुक कक्तमा सुक्रबै साल गथां गथां न फालनक नि केस बक्स सबायै रां पैसा खगै तेलांखा शिकक रां खगजांमानि कक्तमा मानखेनो फालनक थांगै सगैख्या पुलिस पाति मुंगराक सालदिपर धर्मनगरनि हरि मन्दिर रोड आमसायो गराक सालदिपर कायसा सामुंनि बागै गानानि ते कायसा फालनग थांजाक तंमानि धर्मनगरनि हरि मन्दिर रोड आमसानि मिताली सेमिसनि बिथि फालनकनि नफां जयदीप देब आबो हाइकेनो तैनानानि बागै गानानि साप्लाइ पॉइंट थांजाक फालनकनि ते खरकजा स्टाफ आबो हाइजरावनो के बकुदिशानि शेपनाहारै साल कथां कथांनो फालनकनि केस बक्स सबायै 20,000 रां खगै तेलांखा शिकक रां खगजांमानि कक्तमा मानखेनो फालनग थांगै सगैख्या पुलिस ছিল আমি মিতাল কেমিস্ট্রির মালিক। হ্যাঁ, ঘটনা ছিল আমার স্টাফ গিয়েছিল জল আনতে, আমি পাশের যে কোনো একটি জিনিস আনতে গিয়েছিলাম।
ওঠাতে দেখি আমার নিচের তালা ভেঙে, হ্যাঁ, আমার 10-20 হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। ব্যাগ সহ নিয়ে গেছে, আর তালা দেখে ভেঙে, আর উপরে কিছু টাকা ছিল অল্প খুচরা, এগুলো নিয়ে গেছে। আপনার কি কোনো সন্দেহ হচ্ছে কাউকে? এখন তো আমি কিছু বলতে পারবো না কাকে সন্দেহ করবো, কিন্তু প্রশাসন আসুক, আসলে দেখা যাবে কি হয়, ওরা কি পদক্ষেপ নেই। কোন সময় হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনা হয়েছিল 10:10 হবে ঘটনা হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম জয়দীপ দেব। এটা কোন রোড? এরা হরিমন্দিপুর। পুলিশকে কি আপনারা ফোন করে ইনফরমেশন দিয়েছি, ওরা আসছে, এখন আসেনি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। आमसानि दाल बिदाल जोंजाल तंगमानि रगनो साइटुगुइ नायनि बागै कराकसालो दुकलिनि मेदा समनि आमसायो बिजित खालायनानि थांगा एमसिनि मेयर दीपक मजुमदार। बिजित खालायमानि जराव बिनि लगियो तंखा मेयरनि कर्पोरेटर उदय भास्कर चक्रवर्ती तै कर्पोरेटर अदिति भट्टाचार्य आगसं। किसा मिसा वाति फाइकेनो लामाओ तै कुथुम्बै लामा हिमथाने आसायो जोंजाल। आबो हाइकेनो दाल बिदाल जोंजालो कलाइखा दुकलिनि मेदा समनि आमसानि लुकुरक। आबोनि बागै आमसानि दाल बिदाल जोंजाल तंगमानि रगनो चाइटुगुइ नायनि बागै कराकसालो दुकलिनि मेदा समनि आमसायो बिजित खालायनानि थांगा एमसिनि मेयर दीपक मजुमदार। बिजित खालायमानि जराव बिनि लगियो तंखा मेयरनि कर्पोरेटर उदय भास्कर चक्रवर्ती तै कर्पोरेटर अदिति भट्टाचार्य आगसं। दाक्तिनो ड्रेन रिपेयरिंग कताल लामा सनामुं तै कसाम लामा रिपेयरिंग नि सामुंगो याग्रनाय एमसी हनै शाखा मेयर दीपक मजुमदार। আগরতলা পৌর নিগম অন্তর্গত 51 এবং 44 দুটো ওয়ার্ডের পাশাপাশি জায়গাটা আমি দেখতে এসেছি। তো কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে এই এলাকায় মেড্ডাচমনি এলাকায় কতিপয় লোক এই এলাকায় যারা বসবাস করেন তারা একটা আমাদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন বা সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন যে অল্প বৃষ্টিতেই নাকি মেড্ডাচমনি থেকে যেটা ওই আপনার যে রাস্তাটা গেছে রবীন্দ্রনগর, যেটা রবীন্দ্রনগর দিয়ে দেখি সেই রাস্তাটায় অল্প বেশি জল জমা, যেটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, আজকে 20-25 বছর আগে। আমাদের সরকার আসার পর অধিকাংশ আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তাগুলি যদি চলাচল ছিল সেগুলি মেরামতের ব্যবস্থা করা, নতুন রাস্তা তৈরি করা এবং ড্রেন নির্মাণ করার কাজ আমরা শুরু করেছি, কিন্তু কিছু জায়গায় এখনও বাকি আছে। আমরা এই রাস্তাটা আমি শুনেছি আমাদের কর্পোরেটর প্রশান্ত যিনি উনি বলেছেন যে এখানে প্রায় 9.5 কোটি টাকার পূর্ত দপ্তরের প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, রাস্তাটা সবটাই করা হবে এবং পাশাপাশি ড্রেন তৈরি করা হবে। তবে আমার বিশ্বাস যে জল জমে বৃষ্টিতে এটা থাকবে না। আর উল্টো দিকে যে রাস্তাটা আছে এটা আমরা দেখেছি 19 নম্বরের পর আমাদের এখানে আমার সঙ্গে আছেন এমআইসি মেম্বার উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী, আমাদের কর্পোরেটর প্রশান্ত ভৌমিক, আমাদের কর্পোরেটর অদিতি ভট্টাচার্য, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অন্য যারা আছেন আমাদের এসছেন মূলত দেখা, যেহেতু বৃষ্টির সময় নাকি জল হয়, এখানে বৃষ্টি যেহেতু আজকে হয়েছে সেটা, তো আমি ওই জায়গাগুলি দেখার জন্য এসেছি। আর এই জায়গাটা যেটা পেপার ব্লকের আমাদের পৌর নিগমের সবচেয়ে বড় ওয়ার্ড, এটা 500 মিটার হচ্ছে এই ওনার প্রচণ্ডপুর ওয়ার্ডই, এটা পালপাড়া বলে। তো রাস্তাটা খুব সুন্দর, এই এলাকার মানুষ খুব খুশি হয়েছেন। তো আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত মানুষের চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য, সমস্যাগুলি নিরসন করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব আমাদের অফিসাররা, আমাদের কর্পোরেশন সমস্ত কর্পোরেটর কাজ করছেন। তো আগামী দিন আমরা এই বর্ষাতে চেষ্টা করবো যে আগরতলা শহরে যাতে বেশি জল না জমে। আগামী আস্তে আস্তে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ উনিও চেষ্টা করছেন আন্তরিকভাবে যাতে আমাদের এই জল যন্ত্র থেকে আগরতলা শহরবাসীকে মুক্ত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা কাজ শুরু করছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। tinini koktoma asuk jora toino tebo haste hayongte hakutoni koktoma saimana bagoi norok joya oinai tongdi chini khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়,
পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ভরে যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই।